तो गाइस आज हम आ चुके हैं किंगडम ऑफ जॉय में। फिलहाल ये तो सिर्फ एंट्रेंस है, अभी आगे देखते हैं कि अंदर हमें और क्या क्या जॉय करने के लिए मिलता है। Here guys, वो भी तो इजी one। भाई विजय बाबा देखा आराम से। Touchdown. गाइस अपना डोरे का ट्रेन ट्रैवल अभी टाइम आ चुका है। चढ़ेंगे और कूदेंगे बोल रहे भाई। देखते क्या करते हैं। अरे वो इश्क पिक्चर में नहीं होता, राम 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 मरा मरा मरा। गो डोरे या इजी इजी नाइस है। एक पिक पॉइंट पाने के बाद बढ़िया 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 जा रहा है। नाइस नाइस नाइस। ओके ओके।
चले में पैर रखिए सर। ओके पास आउट। पैर में टैप आउट। चल ग्रेट एक्सपीरियंस। पैंथर क्लॉ चाहिए था। आई नो। पैर ऊपर ले। पैर 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 जमा करी। कैसा था सेकंड एक्सपीरियंस? गुड। ये जो है ये पूरे थर्माकोल के बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ये पूरे थर्माकोल के बने हुए हैं। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सा पार्क बना हुआ है। यहाँ पर आप आके अपने बच्चों को जो है ट्रेम्पोलिन और बाकी सब चीज़ों का बहुत अच्छा मज़ा दे सकते हैं। सो एक सॉफ्टवेयर पार्क है, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर। ये सिर्फ एक छोटे से बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के किंडरगार्टन यहाँ पर आप बच्चों को आराम से गेम प्ले के लिए छोड़ सकते हैं। बॉल बैट्स वगैरह से लेकर हर चीज़ है यहाँ पे, मज़ेदार है। खैर मुझे जगह तो एंट्री नहीं मिलेगी तो और प्लान